banyu mata ning pipi sing tedemeni wis dadi geni. Ayo Nabila bati rasane lara cinta dibales dusta bengi ngomongi sayang malah ditinggal nia kurangi kita apa sampai pegang lara. Lalat kanggo Mas Tanto. Janji mung tinggal janji sira ninggal rapi kita kudu nerima takdir kang kuasa uri ora bahagia lena terima. Ya Allah kesuwun, Ibu Hajat, ya Allah kesuwun. Terima kasih banyak ya. Sepak nih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Suling. Terima kasih. Bos muda, tuan muda, aja kadiran sila ente ngucapin kita banyu mata sampai nitis ora kerasa. Ayah Felis, ayah Nabila. Mimi Haji Gumti dadi gening ati rasa beli dihargai panas beli kaya hilang harga diri percuma kita bertahan gening ati wis bakar geni. Bu Hajat, Ibu Hajat, Mimi Haji Kurni nok Mimi Haji Kurni, Tuan muda, bos muda janji, tinggal janji, sirani dalam kita kudu nerima takdir sing kuasa uri ora bahagia
pasti kayak hilang harga diri. Percuma kita bertahan mengingati bakar geni batin rasa lara cinta dibales dusta pengen ngomongi sayang malah ditinggal liang kurang lugu apa sampai tegang lara semono emang semono gede nih gede kasih sayange tuan muda tuan muda tuan muda ule janji meninggal janji siang kudu nerima diri kang kuasa uri orang bahagia lena pahit terima. Dudu ya, terima kasih banyak Pak Lubus sudah apa angger dolanan ning bancang maning anak lanang bancang iki jiwa bancang enak dong anak lanang anak lanang satu seket kemeteknya anak lanang anak lanang anak lanang anak lanang kuwi lagi ganteng gawe larani wajah Wong ngendi kan
bos 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 hongkong bos hongkong Bos Hongkong. du bos hongkong kapan elinge bos hongkong mari dolanan wadone Bos Hongkong. ringati masa depan jangan tugi nafsu setan anak Ya Allah. lanang Anak lanang. rambut lurus di Anak lanang. konding badan Anak bentuknya lanang. tuku maning supaya kantone glowing dipandang ning laki bening angger sanja ning ranggamane anak lanang. Terima kasih Kesuwun Bos lagune. Kopo, matur nuwun. Pak Mas bebas teranyar wong ayu saparane lagune Mang Otso. Iya. Alah Naila Nada. semanis manisi gulang aren ning nyusul manisi kembang lambe wong gawe kawan nom pisan memang sing pengen dada direbutan aku manisi Ilan ada. dadi pujaan saban wong wadon gantenge memang du awet enom sing awet model ondel pensikan sampai sekian model kerudungan selalu menyala Bapak menyala rokok wong Pak. wadon menyala wong wadon menyala wong lanang wong bagus wong Ya. ganteng Ya ada kafe no komplit. Ayah jamu. tampil rapi setiap apodan tutur sopan sedep yang dipandang wong ganteng memang lanang elegan kembang mawar mekari sumringah ganteng mempesona gagah hilang kalangkah Papai Aska Saka apa duda Orjaka apa duda Papai Aska. Anak laki. Papai Aska Wahid. jadi pujaan saban wong wadon gantenge memang du awet Papai Aska. sing awet model onder kesikan sampai sekian model kerudungan selalu menyala. Matur nuwun. Terima kasih Mama Papai Aska Papai Aska. Majikan sepuh kagian. Mama Aska ini Ada di abur-abur baik kali main ini ya. Mama Aska Terima kasih Bos. Ah. tampil rapi setiap apoda tutur sopan sedep yang dipandang Papai Aska. wong ganteng memang lanang elegan Papai
Perasaan saban wong wadon gantenge memang duh awe sing awet model onder kesingkang sampai sekian model kerudungan. Bapak Aska, Mama Aska. Menyala Mama Aska. Terima kasih. Mama Aska, akhir Mama Aska. Aye, Nailan ada. Tarik sih. Tampil rapi setiap aku dengar tutur sopan lengan elegan. Iya. Mama Aska. Mama Aska nok tambah nih nok. Kembang Mama Aska. Mama Aska. cari sumpingan Ada tobat. dan dalam pesona ganteng lengkap selang duang ganteng arane sama berjaga apa duda berjaga apa duda jadi wong ganteng saban mana gantenge memang duh awet pisan sing awet model onder kesingkang sampai sekian model kudungan. Selalu menyala. Terima kasih Bapak Aska, Mama Aska. Boleh, terima kasih. Apa maning, Tadi Mas? ada lagu Tinggal Kenangan. Sabar oh. Siapa sih lagi nonton? Sabar Waduh ya. nanti. Sing sabar ya nok, sing sabar nok. Sudah Waduh, dirapin Dadi. ipin sabar nok. Sing sabar yang bangana. Ada teh bakal bosan cilik wangen di warai ini. Otaknya karpe dewek. Iya. New Azura. Organisir nak klakson motornya. Wong sumber hidup. Banyu mata ora krasa ibani pipi binti kudan tengah wengi melu nyaksi
Dong Seven sing gawe kering. Madogan rasa berbahaya. Janji cintane wong lanang kabeh gawe lara. Rasa batin sun kesiksa nyandang kecewa. Lanang kayak kita mau ora. Ora salah. Ora lo gawe larang caki. Kali gawene Gawe anak. gawe ning kana, gawe ning kene, gawe ning kono-kono. Ya sering gawe. Pulang rela pasrah segala-galanya, tapi apa sing dirasa oleh luka. Sekian mung bisa dedonga oleh ganti sing luwi-luwi karo dika. Hubungan lawas tahunan mung dadi mantan. Cintane kita wong loro tinggal kenangan. Nyangka bakal arep mengkini lawas temenan ngabini karo wong sing. Terima kasih banyak. Aduh, Cecil. Kebakar cemburu spesial bareng Sesi Sasmita. Bareng Juki Bae. JB Musik tuh singkatannya Juki Bae. Liana Laka. Ya, yang lain langka. JB Bae, si Juki Bae. Beli pernah sun bayangakeun yen sampean bakal tegel ngianati kula sing wis mang taun seumah. Berarti langka artine selama kieu perhatiane, tapi cuma pura-pura, cuma bebodoni kula. Sungguh ora disangka. Ada lagu Kebakar Cemburu, lagu yang lagi viral di tahun 2025. Asik bareng Sesi Sasmita. JB Music. Panas rengenge ketiga, luwih panas atine kula. Panas kebakar cemburu, nyawang sampean
cemburu sangat luar tas langkah balung eri atur tiwas permisi koleksi dari Sesen Sasmita Group Dalan Anyar Mas Bunda Lia ownernya Rizky Jaya Putra. Iya, ongkop tinggi baik. Ya wis. Serius ya? Bumi bro. Bunda Lia spesial pengantin Mbak Kristi Mas Nino. Melarang sepisan pindo sun masih legowo tapi yang terus-terusan sapa wadon sing kuat nahan rokakan wong lanang Bunda Lia Bos RC ownernya Rizky Jaya Putra. Bunda Lia Bunda Lia Bunda Lia apa kek mantan mantin sayang mantan mantin paling enak matine ati kula karena sering digawe kecewa mantan mantin baik Bos RJP Bunda Lia samarane bun nokoka nokoka aduh HP ini baik disawerna sekalian nokoka nokoka calon manten ki nokoka nokoka hey Bunda Lia sebelah ini mantu nak kaji siapa? Mantu kaji 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 siapa? Bapak Nejipan 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 Bunda Lia Bos RJP orang ya Bunda Lia Nejipan Bunda Lia kesungguh Bunda Lia Bos RJP Bunda Lia Bos RJP rebut ini sapa kali salah henti ternutupi katon alim lir Arjuna lucu asli rawana Sesin Sasmita mending suni bubar bulan ini dalam hanya matune kaji percuma disiram banyu kembang
Sesi Saswita. Mantan-mantan rokok kakome. Mantan-mantan. Mantan-mantan. Mantan pengantin. Mantan-mantan. Mantan-mantan. Kakome. Kakome. Eh, Bos ayam. 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 Terus bos ayam. Atas langkah balung eri atur tiwang superisi. Ampun buyut pulang nyebut disanggup lakon beli tutut. Bapak nih. ampun buyut, buyut Teddy. Cifat, Bapak Cifat, Bapak Cifat, Bapak Cifat, Bapak Cifat, Bapak Cifat, Bunda Lia, sawer Febri joget-joget Bapak ya. Cifat. Go. Mas Ropik, Rebut dingin sapa kali Mas Ropik, salahe Mas Ropik, Mas Ropik. Bunda Lia, Mas Kiki, Mas Kiki sing RJP, Mas Kiki, Mas Kiki kesuwun. Mas Ropik, Asmira Mas Ropik. Mendisun Mas Ropik. Jungkring, Mas Ropik. ya lo semono di. Bunda Lia, percuma disiram banyu kembange wis layu matine ati kula raseri digawe kecewa. Bunda Lia, terima kasih banyak sayang. Mangga. Oh. Iya.
aja bobat. Pengen ketemu, pengen kesandi, laku gandengan terus pelukan perasaan cinta.
pipi tenang banyu mata kula nangis nimbati wong lanang kawin mani bodong gunda pahit durung sepira pahit sing luwih parah dibegat tanpa salah anak godong apa kanan godong gunda godong gunda anak ta Yo Felicia Pesona Audio Lupi Pro pulang arep kawin mani watir beliin maning bocah bukan kasih sayangi ora kaya amboki tetep wong wadon sing maning anak mah lamun kula ngerang dapai yen turu langkah baturi butuhin jagat ati sulangkah sing aloni ngenteni laki bengi li tentu ngajak balik godong gunda pahit durung sepira pahit sing luwih parah dipegat tanpa salah Toba Pesona Audio. Bapak Nisa apa ini? Sahabat senop. Videotron Pelangi Terima kasih. Bapak Ono, Bapak Ono, Bapak Ono, Bapak Ono. Kula arep kawin mani, watir beliin maning bocah. Bukan kasih sayangi, ora kaya bapakne. Bener kuno Bapak Ono. Kostari. Lamun kula ngerang dapai yen turu langkah baturi piderien jangan bengi sun langkah sing amandi ngenteni laki bengi beli tentu ngajak balen ono godong bunda pahit durung sepira pahit sing luwih parah dipegat tanpa salah Bapak Ono terima kasih banyak nah sedikit Bapak Sabu Sabu jauh Bapak Ono Anika Yo Felicia Pak Ono terima Wong kasih wadon selayu siji deh Nanggo Bapak Hajat Ibu Hajat Nanggo tamu-tamu nih keding Kula arep kawin mani watir beliin maning bocah bukan kasih sayang
tunjukkan bersama saya Dr. Sesi Sasmita. Dan juga spesial kembali ada si Botot yang cantik, ya Tara tentunya. Ada siapakah gerangan Dede Uging, Bunda Bobon, Nom Cindy. Wong ganteng sapa arane, Sapa sih lo? manis pisan senyume. Aduh dekok pipine, gawe kelingan bae. Sedep taman sampeyan bisa. ACM Production. Ketemu nanti sepisan, jangan terus-terusan. Bawa suri dewekan dengan duwe demanan. Kang barang teman ketemu sampeyan. Wong ganteng sapa arane. Dan pulang jatuh cinta di pandangan pertama, hati rasane bahagia. Ibarat kaya hati sing slow patreni, kangen sing jadi sasane. Samudra Nada. Doakan pulang hidangan di sampeyan. Pengin kesanding maroan, awak rasane riang, kenangan sampeyan. Kadang sunyarek sampeyan.
dari New Azura. Spesial buat keluarga besar Hajar. Lagu sing lagi viral seliburan banding aplikasi ireng. Duduk ngomong wis cinta karo cuma siji kula sing gawe kagak tapi kianis beda liilot ngatuning mata wis beli ilot sampean segala-galanya. coba rasa ditendang mau hilang wis jadi belah dalam wadone gagang marening masih abot nok Aku teh kenang apa sih kan? berat badan Yang aruan bobotnya sepira 10 gede nih. Assalamualaikum ya Allah tamu di Selawas. Ayah ini ya. senggol bapak mandor Bapak siapa? Bapaknya Toto. Bapaknya Nono. Iwas nurut
Satu seket semetek nih. Anak lanang, anak lanang, anak lanang, anak lanang. Kuwi laki ganteng, gawe larani wajah. Bos Hongkong. Du bos Hongkong kapan elinge Bos Hongkong. mari dolanan wadone Bos Hongkong. ringati masa depan sanutugi nafsu setan anak Ya Allah. lanang Anak lanang. rambut lurus di Anak lanang. kondi badan Anak bentuknya lanang. tuku mani supaya kantone glowing dipandang ning laki bening angger sanja ning ranggamane anak lanang Terima kasih Kasuwun Bos lagune. Popo, Matur nuwun. Mas bebas